Leo tunakuya na ingine mageneration yenye inaweza ikachange Congo. Comme tunakuwa na nouvelle génération président de la République Antoine Félix Tshisekedi, na vile shi tunaenda kama mtu mumoya. Sasa leo najua mambo yenye munangolelea Mbindu aseme, naijua mzuri sana, lakini sitaisema mie peke kama haiko nyenjo munaomba niiseme. Tulikuwa hapa na president de la Republique mwenye iko kandida tena kusuccession yake wakamuhulamu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Aliwaambia nini? Aliwaambia adui wa Kongo ni nani? Rwanda. Aliwaambia adui wa Kongo ni Rwanda. Ninataka sasa niwaambie namna gani ilifika Rwanda kukuja kuatake kupikanisha tena Kongo, sijui mara ya 6. Kulikuwa siku moja, acha niwaelezee, tulichindikiza President Antoine Félix Tshisekedi Luanda, na hiyo siku alikuwa na iko president wa Union Africaine. Wakati tunamchindikiza, wanaingia kwa mkutano mkuu na wengine wa president. Wakati waliingia huku, shi tukabaki nje. Wakati tulibaki nje, ikafika saa wanaingia kupose. Wakati waliingia kurepoka kuja kutuambia ati bwana Mbindule na wengine walikuwa hapo, ati mwanamasho wao ati yo Kagame owe Rwanda ama bugati mubasakana na Laurent Désiré Kabila oko 1996 bamasakana bate bakatwala Kabila yoko pouvoir bakamutu bakaya kayihamba butabalibu wa Mobutu we Kinshasa. Esa kesha hike Kinshasa bakesha Rwanda yo bakesha Rwanda yo Nord Kivu Nord Kivu ne Sud Kivu Maniema ne Ituri oko miaka 15. Akakamata ile document akatusomea nayo ile akoro yenye mulikuwa munasikia mbele shena, tunataka mwakoro ya Lemera. Sasa Kagame alitoshaka officiellement na kuionesha kusema balisikilizanaka na Laurent Désiré Kabila. Anasema tafadhali Kongo ilipe sasa. Tukakuwa watu wa kwanza kusumba mkono. Nikaambia President Excellence, mimi nakuwa mtoto wa Nord Kivu, sitaitika ukoloni wa Wanyarwanda kumiaka 15. Nikamwambia mapatano ya Kagame na Laurent Désiré Kabila haituangalie sisi Wakongomani hata kidogo. Hii mapatano nikamwambia ilikuwa kati ya watu wawili. Tafadhali hawa watu wawili walipishane. Netekabela berehola omwala wiwe anechingakati abaya baende bamuli musayo mwinda waremo mehaituangalie shie. Kila mtu akasema maneno yake. Bwana Tshisekedi akasema hivi, akasema munakuwa sasa, tulikuwa tushawaza kwa maneno shiboti, na mimi ile ndio akili yangu. Akarudia kurenew. Wakati alirudia kurenew, ndio watu wiko nasema Mbindu luko opoza toka zamani kwa tu mpinzani jua nini leo unakuwa nyuma Tshisekedi. Niwaambie venye alienda mule. Wakati anaingia mule murenio tena nafanya nini?
Wakati anasema hii mapatano haiko mapatano ya Wakongomani, ilikuwa mapatano ya watu wawili. Inakuwa sawa hapa, mtu anatafuta, hana pesa ya kufanya nayo kampani, anaenda kujikopesha hiyo pesa. Wakati huu mtu anapita, ule mwenyewe alijikopesha naye deni, atakia kuuliza watoto wa Butembo wala Wakongomani kusema mie ndio nilipatiaka ule pesa, hii munipatie Butembo. Haviwezekani. Tshisekedi akawaambia hivi, hii mambo Wakongomani hawezi kuitika na mimi peke mimi naikatala. Jibu ya Kagame ilikuwa nini? Kagame akamwambia ndakulipisha kwa kingufu na ndaingia mwa Kongo. Ilikuwa mbele ya watu wote. Kisha miezi 4 munaanza kusikia kitu ya M23 inatokea hapa Muruchuru. President Tshisekedi akapanda akasema basibadanganya, hakuna M23, ni Wanyarwanda ndio wanaingia kupia kuvamia Kongo ili wakamate Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Ituri. Kunakuwa mapatano yenye ilifanyikana ku 1996 katikati ya Kagame na Laurent Desire Kabila. Wakati aliwaambia ni adui na sheku nivo ya assemble, tukasema tukaangalia watu namuna watu na namuna wanatesa population, tukaona wao wanakuwa wa teroriste, na tukasema tufanye nini? Tukuye tuambie population, tuambie peuple congolais, twase tuwire bakalani bo Kongo tuti omwati wakasireyi ni mwati wa Banyarwanda. Abanyarwanda bo bakasa erishahamba ekiwo chetu erishimyacho. Wakati tulianza hivi, si tuliwaza wapolitisie wote watajitia fasi moya, tunaanza kupikana na adui mwenye Tshisekedi aliwaambia pani munguna wa kutokea Rwanda. Mie sikukuwa na waza kama kunaweza kuwa hata Kongomani moya mwenye nakapashwa katala kutuunga mikono. Wakati tunafika Kinshasa, mtu wa kwanza wanafata ni nani? Mbindule. Wanasema Mbindule, nienda sema bitu wa ukuliza chef wako ya parti, shia hatuko mwile opsio yenu, tunakufukuza na mchama chetu. Njoo mlionaka wanashukisha madelegation pa Butembo, wanakuya wanafika Furu, tunishafukuza Mbindule mu INC. Motifu ya kwanza njoo ile, bananifukuza mie kwanza, kisha kidogo wanatoka kule wanakuya hapa kuVGH, wanakuya wakishamaliza hapa kuVGH wanaenda Beni, wanarudia Kinshasa. Sawa, walirudia Kinshasa, wanaenda kusema hivi, wanasema nyi population ya Nord Kivu imeitika kusema muikale Kongo, iikale na Rwanda juu tufanye negociation juu ya ile miaka 50 ya exploitation. Tukasema nikapanda kusite Deloya kwa President Tshisekedi. Nikafika hapo bila audience, mnayua gizi Mbindule na kuwaka. Mie sitaanza andika iratasi nini, no, mimi naenda kule, mimi nasema ce n'est pas possible. Mimi nafika ku garde wananiambia yeko nanifuata kule, nasema mwache Mbindule akuya eleze mambo na mimi nasikia wanasema tuikale na Wanyarwanda. Si hatuko tayari, na ni bongo ile nye wanasema. Watoto wa Butembo na watoto wa Goma, watoto wa Ruchuru hawakusema tuikale juu tu negosie ile 50 ya exploitation. Akasema nimepata hiyo rapport na mimi nimekataa hiyo rapport. Nikapola, nikashuka mumulima Ngaliema na nikasema hapa nilikuwa na nishasikia mubaya. Eske ni kweli? Mimi nauliza paske leo ndio mimi nakuwa mbele yenu. Eske sawa alifikaka hapa ni kweli mulisemaka twende tunegosie na Rwanda?
Wangapi wanasema walisemaka bongo kama watoto wa Butembo walisema Kongo inegosie na Rwanda, wasumbe mikono wenye wanakatala. Mimi naona ni watu wote, najua wenye wanatufata kwa maradio, nao tafadhali, kama mtu anaona alikuwa wanasema ilikuwa kabongo, inaomba asumbe mkono. Mnajua President Tshisekedi alifika hapa naoga, aliwaza nyi population mtamwambia sasa kwa nini wewe hauende negotiation, tulisemaka mwende negotiate. Bwana Tshisekedi alikatala kunegosie na Rwanda, wakaanza fata kila mtu wote mwenye alisema alikuwa nasema tusinegosie, na hapo ndio mie wakanianza vita, bakaanza pikanisha vita Mbindule, wakataka wageuze hata Furu ikuwe simetiere, ikuwe Kimbaseke. Walipenda watie walunguze hata Furu, juu wakati watalunguza Furu watasema nyinyi mnasema mnakuwa na nguzo, sasa iko wapi? Mnaona si mwingine neno inabomoka. Walianza kuharibisha, walitafuta wakasema huu Mbindule paske Kinshasa walinishindwa, Goma walinishindwa, wanakuja hapa Butembo vile wanasema huu mtu chutu muweze tufanye kama vile Wayahudi walifanyaka Yesu. Unayua Yesu wakati walitafuta kumuua walifanya nini? Walitafuta kuwafuasi wake, wakakamata Yuda, na ule Yuda walimkamata wakamupatia pesa. Na wakati Yuda alikamataka hiyo pesa, Yuda kisha kamata hiyo pesa, wakati waliuwaka kweli Yesu, wakaona Yesu anafufuka, wakasema Yuda akaona ni bure, akakamata ile pesa akaenda uza nini? Akaenda uza simetiere. Sasa na vile walikamata Yuda pembeni yangu, walimtumia pesa mingi sana. Wakisha mupatia ile pesa kusema mupiganishe Mbindule, mukisha mupiganisha atarudia nyuma, na wakati atarudia nyuma hataenda tena kwa Tshisekedi kumwambia president wale watu tusinegosie nabo tupikane. Atarudia nyuma anasema basi yangu inaniletea shida, acha nirudie nyuma na mie nijiviche nikule kufranga na biishie pale. Ule Yuda alienda Kinshasa anasema nishamaliza Mbindule, hezi sema kitu. Mnawaza wako wanaona watu hapa. Sasa unajua wakati Mungu iko napenda hii inji, jumi wakati walinipika ile vita, ilikuwa vita ya kunipika juu ya nini? Nisifike tena kwenye presida kumwambia shie tunakatala negociation na Rwanda. Shu kusema negociation ni nini? Ni kuile miaka 50 tutasema arenge miaka 50 ya mabia menene kweshi twangana kolamerenga miaka 25 na robasi tutue mokapetula inywe neitue hivi na hivi na roba kwa franga. Rwanda haikulala. Rwanda iliendelea kunipika hapa vita. Kunipika vita kafanya nini? Munaona watu wengi waliona picha ya President Tshisekedi na Mbindule, tuliitiaka kuropwe ya Kitatumba. Mukumbuke ile foto ilikuwa kubwa kabisa. Ile picha wakati tulitia pale, wakakuya kupasula ile picha, wakajikamata video wao peke, wanaonesha watu wenye wanakia kupasula picha ya Tshisekedi. Wakisha ipasula
wanakamata ile video wanaipitisha, njoo video yenye Rwanda inapitaka nayo kila siku, inasema population ya Butembo inakatala Tshisekedi, inakatala na Mbindule juu banakatala kusikilizana na Rwanda. Inapitaka kwa television wazi. Tukachunguza, tukaangalia nani alifanya hiki kitendo. Si kitendo nikiwaambia haikukuwa ule Yuda, ilikuwa aliye wa Yuda, na nikimutaya imani tanguka. Sitamutaya. Sasa Rwanda iliendelea tena vile vile kufanya ingine mchezo. Munisikilize mzuri, mutasikia na kumwisho mkenjo uwenzumwa. Hawakuachia hapo, waliendelea. Rwanda ikaendelea, ikaona hii strategy imeshindikana. Juu ya nini? Ilikuwa unakuja unataka kusema makio ya president kumwambia tunegosie, naye nasema unapenda kunegosie. Mimi niko president, napaswa kwa katikati ya watu wote, tuite na Bambindule na weye mufanye deba hapa, mwenye tutangalia na kwa na raison tunafata chake. Tulikuwa tunawashinda mkila deba yote, tulikuwa tunawashinda, na vile president alikuwa anafata ile njia, anasema watoto ya Nord Kivu wanakatala Nord Kivu yabo iende. Jusi mimi nasema watoto wa Nord Kivu, kwa nini? Sitaye bengine na sitapenda kuingia pale, paske kule kwengine kulikuwa natoka wa mingi wenye walikuwa napenda tu negosie. Sasa tunakatala, Rwanda ikapita mwengine wenye haiko wa politicien, ikakamata mutu Beni. Mina waza ule mutu iko nanifata, yeye atajiretrouver mara moja. Alikuwa mama mwa wa Beni, alikuwa ka avocate, alisomiaka ku ICG, walikuwa kanyume tu sana. Asiogope kule kwenye iko, sitataja jina. Kuna kuwa mwingine mwenye alishimamia Butembo, anajijua. Kukakuwa wa Ruchuru, kukakuwa wa Nyiragongo, kukakuwa wa Goma, kukakuwa wa Masisi, kukakuwa wa Walikale. Nilifumbulaka ile bitu namna gani? Walikuwa loge ku Hotel du Fleuve, njo hotel ya kabambi Mukongo mzima. Hakuna hotel shari olutere lorengolo. Chambre ikale wa $500. Waliwabeba kule wote, awa ndi bambi ya Marino, aba ndi bambi Techi, bana baleta pale. Na mimi niko napita pita, mimi nakia kutanisha watu biko pale. Mimi nasema mimi nasalimia watu wananinyamaza. Iti bonjour, mama nikwe shonye. Mimi nasema koma watu wananijua, hawapendi kunisalimia, hawapendi kusikia meme niseme halichi kwe. Nikatoka tulikuwa na reunion yetu ya badepite, tukaimaliza, nikapanda nikaenda. Kisha siku 4 mimi nasikia kumidi telefoni inalia, ilikuwa saa 4, wananiambia Bwana Mbindule upande mbio, upande na midi juste uko nishafika ku cité de l'OIA. Nete basi hama bia chaseme iya ordre. Nete tena huko abaya sema Butembo bachanitia ko bongo wakaya nebo hani sebo misi yuko pake vile twende. Nikapanda, niko na mtu mwenye niliendaka naye hapa. Niko na mwenye niliendaka naye hapa. Sijui kama nishenda wapi ale. Haiko. Niliendaka na ale Lucy. Yenjo alinitembezaka tukapanda. Akaona sema hapana, turudie tusiende hapa, nise tuende. Midi tuko pale. Wakati tulifika hapo, mamete mina yuwa nyamaza. Mumwache. Wakati tunafika hapo, tunaingia morenio kubwa.
Wakati tunakuwa mwa reunion, president anasema hivi, munifate mzuri. Anasema nyi watoto wa Nord Kivu, kila siku tukikala hapa bambindu lena kuoka kusema inji si ujishiwe, inji sikatiwe, tubakie inji moya asia. Lakini watoto wa Nord Kivu wameandika barua ya kuujisha inji, na ile barua waliandikia president wa Kenya Uhuru. Walimwandikia barua hivi, wanasema wao kama watoto wa Nord Kivu wanaitika kusema wapolitisie waikale na wapolitisie wa Rwanda juu wanegosie ile accord ya Kagame na Laurent Désiré Kabila ya kusema 50 ans ya exploitation. Wanaandika mwa ile barua, wanasema hivi, wanasema wa refugee wote wenye wako Rwanda wakuye warudie Mkongo. Tunasema eske Rwanda kuna waka refugee wa Kongo? Hakuna tamoe, ni kusema Rwanda ingie. Wanasema mwa ile barua wote wenye wako nafanya vita M23, gouvernement ya Kongo banaomba president wa Kenya ambie gouvernement ya Kongo iwaingize muarme yetu na muwa polisi wafanye integration. Ni ile barua. Wakati anamaliza kutuambia ile, mimi nasema president anasoma na wote wenye walisinye ile barua, nikajua wengi wao moya wa hapa alikuwa na najua iko nanifata. Mimi najua wote walisema leo, walisema wote, mimi najua wote wako kwa radio. Akasinye kama mtu wa Butembo, haiko n'importe qui bo bakaitu mabo bakahekehete ohyo batia yo bakase babuambo etwe tuashitu kwa Bwana Mungu. Nikaenda kuona ule mutu, nikafika, nikasema hivi, nikakuya nikasema wanama minye sinyatire eno, akaniangalia tini sinyatire yayo, wanama minye baruha eno, atenama minyanji. Sasa nani alikutuma uende sinye kujina ya population ya Lubero, Butembo, Beni? Nani alikwambia uende usinye kwayo? Ama ni kweshonye juu kiba yangu ni kwen mimi nenda kasema njenga kololwema wamanpone wanepone, lakini olwema olo lukasejira ya population. Nikawaambia sasa hivi mimi sitabakia, sitanyamaza. Mimi naenda ku VGH kuenda kuambia population ke kumekuwa barua yenye imeandikiwa huku na kutaka ujisha ile barua, ile masinyatire ndio ilikuwa kuujisha huku. Na ile siku president alitukua pale ni kwa kosi makali kusema mbona unasemanga batoto wa Nord Kivu hawawezi fanya hii. Mara hiyo haiko ba politicien, haiko ba politicien. Bakasema ule mutu munapenda ni mutae. Wangapi wanapenda ni mutae? Oh la. Sasa washefu kutimie wa communauté Nande walikiaka kuniona wakasema wataniambiaka siku niseme. Me hapa
nilisikia walienda nitafuta, lakini sikuwaona, nilikuwa nishaenda kutere. Sengine walitaka pia kuniambia niseme sijui, wangepia kuniambia hapa, mimi na watayaji, mimi naendelea, mtajua tu. Wakati tulimwambia, nikasema huyu mtu alienda kusinye barua bila nyinyi kuwauliza. Hakuuliza mtu hata mmoja, hakuuliza hata mtu kumwambia kama naenda kusinye bile na bya hivi au bisinyake bure. Hakabe hane enrube nyinga haye $1. Munakoka na munaiyua mewakatia bikumo. Niliwaambia hapa venye nilijuaka, vilikuwa moya wa Beni, moya wa hapa, nilijuaka na mumoya wa Goma, bengine ilikuwa sura zenye mi siyue sifamie. Nikasema mina kuya Butembo kukuya kuisema hapa. Sasa nilikuya nikafika Beni, nikaona gouverneur Soda kasema Mbindule hawezi enda semea ku VGH. Nikasema mbona mimi nakuya, kulikuwa mwingine ministre alisemea pale ku VGH. Jua nini unakatala mimi nisiseme? Complicity kwa nguvu sana mwingi. Beni wakasema hautasema bwana Mbindule. Mimi nasema sitasema namna gani? Mimi nasema kwa nini mimi wanakatala? Mimi nakuya wanasema mbele useme pale, tafadhali ministre wa defense aanze kusema, unaweza kusema pale. Nikaita ministre ya defense, ministre ya defense akaniandikia akasema nimewaambia ufanye mitingi yako na useme yote. Nikakuya wakasema ule mtu akisema tu pale ku meeting c'est fini. Njo ilikuwa ka mukumbuke le 22 kumwezi wa pili 2023 kwa hii mwaka. Acha 2023 kwa hii mwaka nikakuya sana, nilifika hapa. Munakumbuka walifanya nini? Walinipika masasi na wakaua watu wangu wawili wenye walikuwa pembeni yangu, Mitu na Gerlas wakakufa hapa, na wengine tuko nao hapa ni wamekuwa vilema. Juu ya nini? Ilikuwa mpango ya kusema mwisho ya Mbindule ni hapa. Huyu alipata masasi ile siku, amekuwa kilema, mgulu yake walipika, me iko hai. Mungu iko na sisi. Ni juu ya nini? Ya ile barua. Juu aliyua nikisema hapa imani taanguka. Wakapika masasi, wakasema tafadhali wamalize Mbindule. Nikawaambia kama mimi nakuya kusema kweli, Mungu hataitika masasi nikufe hapa. Nikasema Mungu hataitika hata kidogo. Mimi sikukimbiaka, lakini walifungula moto, watu hapa wote waliona. Nikasema sitakimbia, kama nikuniua nikufe. Si tulipita mwekole ya Wemba iko hapa, gendarme wako nafungula pa masasi, anabakia kayepe kisha wote tunakimbia. Mimi nikasema na mimi sitakimbia, mimi nabakia hapa. Wakapika masasi, walikuwa nataka kunipika, na mtu mwenyewe alitumikisha, mnamjua, alikuwa hapa. Kuna kwa video tunafanya maplente kila siku, tunatuma hapa mandat d'arrêt, hawamfunge. Mimi namuona nazunguruka, mwenye alikuwa na komande wale watu, paske ule generali mwenye alikuwa hapa. Sasa tunamfuata Kinshasa, nasema mimi sikuwa na yua, nilikiaka d'abord kisha anza juu tuko kule ku tribunal.
wakakuya kufanya nini? Kupika masasi juu ile kweli sijulikane. Hawakuachia pale. Kila siku lisikia sasa Mbindu lena kuwa chanzo kya kufatana. Kila siku ukuwa na bandu obo mukawaza mtune bakulukulu. Yo Mbindu lyoyo munashinga ni munde pite. Eske ni na honorable nini? Olore melole lukata kirimu luamo. Aka ngwa Mbindu le juu ya nini? Aberemera. Hii mina uambia ni kianzu kenye kilipitikana kenye Mungu nasikia hapa. Vita hii ya M23 wenye walikufa hapa, wenye walivunjika juu ya inji. Kama sikukuu ya ile, kama hatuwezi fanya hii meeting, kama tuko ba refugee wapi Makisangani, kama tushaka kuwa wakimbizi Makisangani. Sasa niwaambie, kwani president kusema yote wakati alikuwa hapa. Wakati tulisema hatutaikala na Rwanda, wamekusha kusikilizana na wale yote tumepika pembeni. Tshisekedi anatupa kale kabarua alikapasuka d'ailleurs. Alipasuka kale kabarua kusema watu wa sawa haiko wakongomani. Na kasema wakati kutakuwa usalama, tafadhali hawa watu wakamatwe na wafungwe kifungo cha maisha. Na mutasikia nyuma kwa nini vitu mingi vilipitikana jana kukanisa. Mutajua. Sasa tukatoka hapo. Tukatoka mwa hii faz. Wanaanza sema ende Mbindu le balu bakabuwa babo balo bakakuteba. Ndibwa egere amalwa wao abarebele babo mamini Rutshuru wanishafika wapi? Munaona jeshi yetu ni kidogo, munaona haina nguvu. Unaona Kongolenje peke njiko nasema ile, tunasema ile ko traizo. Inje wajizege ya Mbindu le tuere totre. Na mabara tutuhie population ya Mbundu. Tuwe population ya Mbundu tu ya lwe. Ama wataha atichuye. Ama nachonita injeni nawe tenga tugereso me constitution ya twakatiba ke tukagwire kandicho kwa article 63. Kawire kati abeli handa bamengira. Bate bakasha mamala boko mupake rengiro mwi omochiko chetu. Kata kochila mkongomani woshi. Ini miecha wete kwere tibiti yabo. Na pale na mabrandi yehe banandecha abagenda musha bani yiba kabakabwa mu bakalo rokoche huo tu yasungane nabo abandu bosho mu muhindano yo mo banegana wote walikataa. Hapa mimi nasikia watu wanaanza kujitapa, watu wanaanza mimi nasema imeitika. Tukawaambia wakongomani, kila kongomani wote mwenye anasemaka na gombanyaka kuinji. Adui ameingia nataka yakamata inji. Twende tupikane. Watu wenye walinifataka kuparlema, hata nilisema kuparlema. Nikasema tutapikana. Kama jeshi yetu itashindwa, shie population tutapikana mpaka watumalize ndio wakamate hii inji. Mimi nikawaza sasa tunasema vile wakongomani wote wa politiciens tutakuwa pamoja tunafanya hili. Sasa weshi na mabitu embulio kutu. Sasa mimi nasikia furu inageuka Ukraine. Wanasema kunakuwa kitendo ambo Mbindule. Kunakuwa nini Mbindule? Ndio nikafumbula nisema kumbe adui ashakaingia. Adui ashakaingia. Ashakaingia hapa. Wakati unafanya hivi wanamtumikisha. Hii mambo ndio nawaambia. Nyinyi mnaona kama ni kitu mwa teketeke, lakini mimi nawaambia ni moto. Ni muriro chonga baberaho. Aba ndele no banemutitse pusapuru. Eribo mbo basi iyo kumbisheni hikakwe. Kumbisheni hikakwe.
kumbe shaneho isha huleri na riaye kumbe hivi na hivi banemutetayo na wengi toka asubuhi kwangu ni huyu anakuya mbabase yehe basi bengo lerero basi uwe tu kwa ma election isiwa kwa ukonani. Mimi nasema wimbi ndule mimi na nyamaza. Mimi nasema kama siseme hakuna mwenye atasema. Na kama siseme itakuwa nini? Watasema mbindule na usha meza. Tuende kudosia Beni zuwa tu iko nasumbua wanasema Bwana Tshisekedi ya kusema hapa kukiswa ya Beni. Nikasema inawezekana ule mtu mwenye alisema naisha liu Lingala. Alisemaka ku probleme ya Beni hapa. Hakuna utafauti kati ya Beni ya vite nyinakuwa Ruchuru hapa na vite nyiko kuchinja watu Beni. Mukumbuke tunaenda watu wanatoka hapa tunaenda Boga kulima. Tunasema watu wapati bishia tu yonaga depuis tuko watoto pa Butembo tunaka watu wapati biko napita banda lima eyo bakalwa irichi kwe. Watu walikatala hapa bakasema hakuna mwache viko na dokima balikiaka na dokima ya Goma banapita. Basi tunasema sengine ni watu bakwe kandemuna heka kulo ambu hivi na hivi okomulo wa Kabila kandemu bamba requisitoire mwe loko ministère watu bakane kwama. Nikasema hivi batu benye banashuka biko nenda mapata hivi tukanyamaza shebo tukanyamaza Tshisekedi ya mashini yacho. Conseil des ministres mu conseil des ministres baliuaka batu kule Boga bakanasa wale watu baliua kwenda banasa ni benye balikuwa napita hapa base banenda lima. Siku kidogo wao peke wanafanya video ni wa ADF Nalu. Tukasema twende uliza kwenye walikuwa nasema walikuwa natoka. Tukaenda inde kufika Ruchuru. Jua kwa nasema wanatoka Bwisha. Kufika Bwisha bongo. Watu wa Bwisha wanasema huku wakwezi toka 20,000 famille na mwingine tabakia na watu gani? Wasema natoka Rubaya. Tunafika Rubaya wanasema hii mwingine ni yeko mata 20,000 famille. Wanasema bongo. Bao peke wanatuambia wale watu walikuwa natoka ngambo. Ngambo ni wapi? Rwanda. Banapitia Mkongo, banapatiwa kibarua. Goma, wakishapata kibarua Goma, wanashuka. Leo Conseil des ministres inakia sema ni wao ndio waliua watu Chabi mimi nawaza. Waliua watu Boga, wanaua watu Ndimo, wanafanya nini? Vita ya Beni na ya hii inatokea Goma ni moya, wanashanje jina. Tshisekedi alinitumaka mu mission 7 juu ya inspection ya kuangalia jua nini watu wanakufa Beni. Tukaenda na waskari. Mie nilikuwa na mimi na yo tu wicha, mimi na yo tu ibalawala mpaka Bunia. Mimi sikuwa na yua kuingia huku na huku. Mimi na yo Kasindi, mimi sikuwa na yua kuingia. Tukaenda fasi mwa wanaita unapanda mamove, unaingia banataya kule, haiko Beu, haiko Manyama. Tulienda fasi mwa banataya Kalalangwe. Tukafika kule, tukakutanisha bameua batu hapa na maskari wako pale. Tukatoka hapo, tukakamata njia Kasindi. Nikafika fasi mwa banataya Halungupa. Mimi nasikia sikia kilikuwa mara kwanza. Tukatoka Halungupa bile tu. Tukapitia wapi? Tukapitia fasi nyingine wanaita, haikuwa Lungupa, ilikuwa fasi mwa wanaita Kinyambaore. Mshasikia Kinyambaore? Kuingia muningia kule huko kakao ya mingi sana. Tukakutanisha Kinyambaore kule wameua hapa na askari wako pale. Nikasema kameme hao watu wenye wanakufa nao ni watu.
sawa mie wanakuwa na damu ya rouge, hawana damu ya vert. Biko sawa mie na mie vile ngikuwa mie. Nikasema mimi najitolea, mimi natomboka na hawa askari. Na hiyo Mbindule sitasema gizi niko nasema hapa. Na mimi naanza bambia hivi namuna gani wanaua watu muko pale. Wanaua watu hapa karibu muko ku 200 metre, wanaua wengine ba population pa wanaichinja sawa nyama. Population inakufa hivi, makakao nikazikuta hivi. Nikasema basoda bakashimama bakaniangalia. Bakaniambia Mbindule uko na rezo. Zuni niko na chibarua, hautanigusa kwa hiyo tena sasa niko mu opposition sasa Mbindule bana nikamata nini. No. Ile na mimi na habezi niweza tena. Mimi bakasema hivi. Bakaniambia Mbindule uko na rezo. Basi kila mtu wote akifika hapa atasema swate nishie, swate tumesikilizana na watu, swate hivi, kila mtu atasema hivi. Wakanitilia silaha mbele yao. Wakaniambia Mbindule, hii silaha ukiweza kutosha ndani risasi limoja, utubebe kwa auditora wende tufungu. Mimi naita mnyali nituma, nasema soko na bagarde pale. Ndibu njenga enda na garde kwa. Atibo, sawa tupime. Kupima hivi mwenye najua ile masilaha. Akasema zimekufa zote. Asekumbe arme na inakufaka tu sawa gari sawa moto. Bana tuonesha sasa barua yenye bashaka andikia wakubwa. Banasema tushaka andikia wakubwa hii barua. Munisikilize mzuri. Barua yenye turbana muandikia hatuyapataka, hatuletee bursila zingine wala machume yenye nakufa mwa silaha. Saba liingilia pale watu na she tulikuwa sabale. Na she bangifika hapa bangituchinja tu sabale paske hatukukuwa na kitu. Kweli. Tunaita mwenye nasema babebe hizo silaha baende angalia. Bangalia ni kweli. Banaita mkubwa wa jeshi kwa ile masiku. Anaitika. Anasema na mimi sina chuma ya kutia huko. Shevote tukareve na sasa hivi tikishaka na muna gani. Tukauliza president akasema mimi naenda kwenda tafuta silaha, mimi naenda uza silaha ili na jeshi tukue nguvu. Tukafumbula kumbe ile ndio inachaka kila mtu wote anaingilia Kongo juu na najua kale ka secret. Akasema mimi naenda nunua silaha. Wakati president Rais Tshisekedi alifika, wakati anafika banamwambia aseme Kongo hamwezi uza bunduki, munakuwa sous sanction. Bashaka bakataza hamwezi kununua silaha na mwenye atausha silaha naye watamusanctionner. Muko sous embargo d'armement, hamwezi uza silaha. President Tshisekedi ama sobe Kinshasa. Abike Kinshasa tutaleka shamasa. Anagera metu mwanama shu wao. Ambo situangaula mbulu. Tuwere tutu. Tuheba habari yenani hiyo matumo. Tuwayo mijeledi. Tuwere tutu. Akasema watu wakaikala wataalamu wakamwambia enda onana na wale wenye walitupitia kama ile sanction. Njo president kaanza anakamata avio kila siku iko naenda anaenda fika Suisse, ase tena njo ule ashenda Belgique, ase tena njo ule ashenda Etats-Unis, njo ule abadono momento ule on president abria kaendati ini aenderia etunemo alueno vane mutwita neruyibwa kasibu mushwavyo akaenda etwahona tutawambia kanyuma. President kamata avyo anaenda. Nilisikia hapa hata kandida mwa alikuwa hapa na watu kidogo kufika pale kandida mwa Katumbe. Ona watu kidogo kufika. Hapa yote iko mara tatu yake. Alisema hapa anasema alikuwa na voyager. Mimi nasema
Bon, nilikuwa normal jour haezi sikia, hakukuwa na yua benye iko nenda fanya. Kila siku President Tshisekedi kama tavio naenda. Kwenda kule alikuwa naenda kusema muangalie tunateseka juu munatutia mwa isu za embargo. Shie wanatutia mwa embargo, wanaacha Rwanda ikue inenea uza silaha, Uganda inenea uza silaha, Burundi inapasha uza silaha, Tanzania inaweza uza silaha, mainji yote inatuzungurukia yote. Kongo Brazza wanaweza kuuza silaha, wanasema tu Kongo ile. Tukona kulikuwa komplo kubwa sana. Walikuwa na waza bila shie kukuwa na silaha watagawanya hii inji. Tshisekedi akasema na yeye peke anasema mimi najua Bulaya sawa karatasi hivi. Alienda huku wazungu wote wakaitika kutosha embargo. Tumekuwa na miezi 6, leo tunakuwa na miezi 6 na juma 3.5 leo. Embargo ikaanguka. Njo leo uniniao unasimuko na basodeto hapa basha kwa na fiere biko napita na tenia bien. Banavala teni, ukiangalia mzuri leo wako na silaha za mzuri. Njo tunaanza inji inakuwa kama inaanza kumwanzo, tunakuwa saa walianza ka force publique ifo kuwauzia kila kitu yote. Jonge inji ilikuwa kanisha kaenda na twabya namo paske hatukukua na kitu tena. Sasa leo tumekuwa na silaha. Leo askari hezi kuambia tena baliua mtu pale, mimi nilikuwa hapa sikuwa na masasi bongo ya tunauza leo tunakuwa na silaha. Leo Kongo inaweza kufanya fast na kila mtu tumwenenia kuya. Na bado Tshisekedi akasema sasa wanani wataitumikisha hizi silaha? Tutafute ba jeune garçon maraia. Turundaye hilwana. Njo balirekrite hapa batoto biko naenda na kufundishiwa. Sa ule soda wa zamani. Hapana soda mwenye anona mbindu liko natoka kuya kule na hana silaha, iko civile, mienjo anawezea kukufungulia kwa moto sasa. Hapana, ule tunapenda turudie na ule soda wa zamani. Unakuya hauna unataka muleta kofujo, anakamata silaha yake, anaitia mgongo, ale tu anakumetrize. Njo ba soda bebiko na forme leo. Sa mtu anasema hapa aseme atamaliza vita mu miezi 6. Nikasema utaimaliza kama tuko suza embargo, utaimaliza namuna gani? Sa ingine utamaliza utaita babo frere yako tebo. Mwabara mukangerere nge nani eruturu hiyo mutasove hake usana na mabengera kutoto mabehambacho petete. Me hatuwezi kuganye vita na hatuna silaha. Hatuwezi kushinda vita na hatuna jeshi ya kweli. Hatuwezi kupata amani kama hakuna silaha, hakuna jeshi na soda wetu kumutia muhali ya mzuri. Huko vitu mimi naweza kubisema hapa, lakini sitaweza kubisema juu ni secret defense, na vingine vinanipatia haya juu ya nini? President anasema hivi, anasema juu nyie watu wa este kule, nyie watu wa kule Nord Kivu mshateseka sana hivi muvita. Kila siku franga ya basodi na tokaka ya chakula inaibiwa. Mara hiyo tubapatie wale wenye biko nateseka banze uzia basoda chakula. Sawa, nasema banze uzia basoda chakula. Papa mina kiastuka batu kumbe biko naibi ile franga. Mtoto moya wapa na iko ndani. Mwenye wote mlibiona kama inapita kwa marezo sosio. Meleo hakuna mtu mwenye anapenda kusemea ile maneno.
Chakula ya basoda una retire franga kufinance, unatia mumufuko, unakimbia huko unacheza cheza na Bemba alikia mulogota hivi sasa samaki yanatosha mungeti. Sawa nakuya mimi nikakamata ile barua nikaenda kwa ministre ya defense. Nikafika kwenye Bemba kumuuliza, "Eske hii dokumenti ya kweli?" Anasema ni ya kweli. Akasema naye nampatia uofu kuona mtoto wa Kivu ndio mwenye anaiba franga ya chakula ya basoda. Me juu kila siku mko nasema mie niko nafata watu, mie niko nafanya nini? Mimi najua kama mnaiua, ni kuwakumbusha tu. Wanaiba pesa. Niliona mtu mwenye alinipita kwa daira niko nashuka. Kosa kubwa sana na inatupatia haya. Sasa wandugu wapenzi, msikilize tena ingine mzuri. M23. Munaona M23 leo M23 sinisha changer. Munayo mwenye anashimamia leo M23 inakuwa nani? Corneille Nangaa. Mulisikia wamegeuza, wamekreye kama kitu wengine, wamechitia, wamegeuza M23 na kamata ingine sura. Mwende mwenyiko hapa na telefone yake, mwende ku Twitter, muangalie page ya Corneille Nangaa. Wakati Katumbi anafika Kisangani, anasema na soutenir Katumbi Kisangani, anasema ule njo mutu wa kweli, niko nyuma yake. Mukamate tu Twitter yake na haya jideklare hapa mbele. Wakati anajideklare sana sema na anaingia kwa M23 a partir ya Nairobi. Tunasema bwana Katumbi ko kandida adementir ya kondaneke haiko mutu yake. Paka isa hakuya kwa declaration moja. Katumbi egale Nangaa. Katumbi egale ki Butembo. Musikilize mzuri paske ambwenzumwa hii kwa mwa mina yuwa kainisha kera moya watu, lakini mina wambia Nangaa mwende tu kupage ya Nangaa haya tosha. Alifanya madeclaration soutien na mapropo ya Nangaa ilikamatiwa. Meleo tunasema kondane binye ule anafanya paske manake alikuwa nyuma ya hii mauaji. Hakuna kamata page ya Nangaa. Siku Nangaa aliendaka kamata Twitter ya Mbindule kama alisemaka ni. Alisemaka amekimbia Rwanda. Nilisema ku Twitter tena watu wakanisikia mubaya. Nikasema amekimbia Rwanda. Watu wakasema pana. Leo chef wa M23. Kumwezi yenye iliisha, hakusema kwa hii mwezi, ni kumwezi yenye iliisha sasa tulianza kampani. Anasema na soutenir njo candidature ya Katumbi. Ana soutenir candidature ya Katumbi. Na kisha isoutenir vyenye vilipitikana jana. Mina pigia wa Kristu vraiment mikono sana vyenye mulifanya jana. Muligombania kwa hii nchi. Juu watu walitupa hipapie, abandumba usire hipapie. Sitasema kule mingi. Watu walitupa hipapie. Nangaa egale Katumbi. Nangaa leo M23. Katumbi katala Nangaa tusikie. Katala Nangaa. Katala Nangaa unasema Corneille Nangaa mimi sijui na vinyanafanya ni vya kibandi. Sema gizi tunawaambiaga kila siku mukondane vita ya Rwanda paske kila Kongomani yote anapaswa kuikondane. Paka leo Katumbi ya kondana kaile Rwanda. Haya Kongomani anasema musilie. Tusilie. Mtu anakia kuchinja usilie. Mimi siku nitakoka president sitakoka nalia. Ubie ni mabo frère yako ndio. Me mkumbuke sasa walituwaka kikyo. Sasa waliwaka watu tukikyo. Wanani waliwaka watu kikyo?
Walisemaka nini? Bakisha uwa mtoto wako wanakuambia sema usilii. Usifanye na kilio wako. Njonyi wanatuambiaka leo. Sasa musikie mzuri. Siku watatu tuko kwenda kuchaguzi. Musikilize mzuri, tushamwambia ademanti. Tushamwambia ademanti. Mpaka isa haya demantire kama haiko na nanga. Na mukomprendre nanga, mukamate nanga, mukamate binyi bilipitikana jana, mukomprendre nini kuna tengewa kwa hii inji. Mie ninishafanya devoir yangu, ninishabambia. Mina waza mie siko tena na probleme mwa fulani. Chenye chitatokea mie ndakuwa nanishafanya lwema nanishabaambia. Sawa nasema kuko wakandida wa wazungu, kuko wakandida wa nini. Mie sitasema tena vile, nilishawaambia chenye chiko. Uende siku ya 3, uende chagua na unayua. Ubie unachagua mwenye iko napigana na wadui. Ubie unachagua mwenye nasema usilie sawa na kuua. Iko shua yako, meshie tunisha waambia. Iko demokrasi. Unajua Yesu wakati alikuwa walimukamataka, walimupelekaka mbele ya Herode kama ya nani? Ya Pilato. Pilato wakasema kama walibere katikati ya Yesu na Baraba. Population ikasema Baraba, muache Yesu. Meleo tushakayua Yesu ni nani, Baraba alikuwa nani. Leo hatuwezi tukafanya tena kosa. Yesu ni wewe tu. Tusifanye kosa. Leo Tshisekedi shanasema masomo ikuwe bure. Masomo ikuwe bure. Primaire leo kuma ekole zote za leta hawalipe. Eske munaiyo kwenye ile frangi litokaka ya kulipa ya kusiporte ile masomo ya wanafunzi? Hamuyue ilikuwa hivi. Kukila trimestre, kukila miezi 3, gouvernement ya Joseph Kabila na inakamataka 300 millions de dollars américains inaiverse ku konte ya Rwanda. Sa Tshisekedi anafika akasema hii franga inaendaka Rwanda kufanya nini? Oh, ni juu security ikuwe. Sa tunatoka Kabila, sa Tshisekedi anakamata pouvoir. Wanasema tuko na maskari maelfu, shindi tuko na maskari za mingi muafrika mzima. Kumbe na ni bongo. Sa tunalipaka ile maelfu ya maskari na shie njo Kongo inalipaka hii franga ni mnalipaka pananjo niko nalipa ba soda ba Rwanda. Tshisekedi akasema tufunge hiyo pesa. Kukakuwa ya pili ku ministere ya ekonomi, mulisikiaka dossier ya 15 millions de dollars. Zile franga zilikiaka onekana wakakosa zinatokea wapi. Ile 15 millions nayo ninendaka mkonto ya hapa ngambo hivi. Njo ile siku mwenye alikuwa nataka fanya ile transfer aliogopaka akaziacha. Njo Tshisekedi alikamata ile franga yote akasema tufanye nini franga? Njo inendaka mwanga damu yetu kueste. Tafadhali tutie ile franga, muitie muribrike ya enseignement. Njo akasema tulipe nini, tufanye nini? Mbona constitution nasema kama
enseignement de base inombi nakuwa bure, ndio wakati ile franga ikaenda mwa ile rubrique na budget ikapanda. Donc franga yenye munalipaka hapa omulumini akima yasho eni ale habalaba bo we Rwanda nerutu watu katesekeno ile franga niko kule ni ile ma 300 millions ile ma 15 millions ile mafranga yenye libakia ku yenye litoka kule franga ba soda yenye imekuwa nenda Rwanda ndio nalipa ma retraite ya ba soda leo. Akasema habiishe. Rwanda ilikuwa ishafanya exploitation ya maminere zetu za mingi. Rwanda ilikuwa niko na exploiter maminere yetu. Ukienda mu makoncession yote nilikuwa kaya ya Sakima ya makoncession zote zilikuwa nishakamatiwa na Banyarwanda, kuanzia concession ya périmètre d'exploitation 76 ya Rubaya benye bana bijua banayua ile bamonga chuchu bani bilikuwa bishakamatiwa biote. Sasa Kongo banasema Kongo iko 27e producteur wa coltan. Rwanda ilikuwa niko 6e producteur ya mondial ya coltan. Ukiingia Rwanda hakuna hata kariere moja ya coltan. Coltan yote inatoka ku Nord Kivu na kusidi Kivu na Maniema. Tshisekedi anakuya anasema pa question mubatoshi. Ndio mulisikia kama balininomaka administrateur kusakima. Sana ilifika kule nisema bon. Hapa sasa tosha ba societe yote kuangusha. Tosha. Sasa ilitoka pale ndio ananiambia Mbindu leo unaweza kazi. Tafadhali uende ku cadastre minier. Cadastre minier nikimwambia tena bien tuko nafanya. Ni terrible. Nianze kunanga kwanza. Mimi nilikuwa kule ana devoir combien? 1 milliard 438 millions de dollars. Yenye napashwa lipa kuleta Congolais juu ya maexploitation zake illicite zenye kunafanya muotuele. Sana kimbia ni saba nakia kusema lipa papa. Katumbi memema Lualaba. Mimi naweza nikabatatia hapa na manimero ya maperimetre. Ya maperimetre ya mapermis d'exploitation zake. Mimi naweza kukupatia na manimero hapa. Wanakuwa na deni ya Kongo. Wako wanakuja hapa wako na pesa. Na pesa inatoka kwa minere ya Kongo. Hawalipe. Mataxes superficielles hawalipe. Niliacha nimeshafanya liste ya 238 sociétés yenye inaiba mali ya Kongo. Na ile masosiete inakuwa na 12,354 minawaza 12,854 carré minier. Munayua un carré minier est égal à 84,95 hectares. Kakare kamoya ni presque 1 kilomètre carré. Unatosha kukidogo. Sasa kamati ile 12,000 na biko na exploiter kubeba mali ya Kongo. Hawalipe hata hii. Kabila kuanzia Banaria anakuwa karibu na 128 carré minier. Halipi hata 1 franc. Ni watu wengi mimi naweza kuwataia masosiete hapa mtashangala. Wapolitisien mingi wako ndani. Na wa mingi sasa mnamwatake declaration anakuwa opposant. Wanaiba mali ya Kongo. Tunafanya ile list. Nilifurahi sa president alisema hapa nyuma kunasio akasema what iko na wafukuza. Ilikuwa raporo wangu nilijipigia mikono nikasema nimefanya kazi. Hapa sasa hivi watafukuza. Mko nasema mko na maminere washaujisha yote. Kabila meme hii Butembo inaujishiwa.
mwende ku site web ya cadastre minier, mutaona Butembo imeujishiwa ku societe, ya ku societe multinationale. Ile Butembo imeujishiwa ku societe miniere iko multinationale. Banasema Butembo kunakuwa nini? Butembo kunakuwa or, Butembo kunakuwa cuivre, Butembo kunakuwa cobalt, Butembo kunakuwa zinc. Ukienda ku carte ya Retombe utapata ile yote. Butembo iko na maminere. Sasa kulikuwa societe ya minawaza ni ya wa Americain imenunua hapa. Donge saa ni saa wanakuya twama banahali yao or lusa yawe nyumba yao. Tosha pale hii tuko kukariere Kabatu. Bahati ni nini? Misa nilifika njo nilienda fumbula na mimi sikuwa na biyua. Bahati nikafumbula kama permi ya ule mutu imefanya nini? Imeisha. Ile permis d'exploitation imekuwa expire. Ndo tumeandika kweli, hatutakatala kama Butembo hakuna minere inakuwa, lakini tunaitia muzone yenye inakuwa reserve. Manake batoto yenu siku bataonaka minere inaisha fasi yote, banasema nono enyiko mugini ya Butembo tulini exploiter juu tuendeleshe inji mbele, njo bataifaka. Me tusipatie mutu akia iuze na kuhamisha Butembo, hatutaki ile. Na nilioni ilikuwa kole ya Kabila. Kabila ilikuwa natupika vita. Ilikuwa kolere paske toka Mobutu wa kujishaka hapa. Ukiona kwa makarte ya kujishaka. Mubelge njo alifungulaka. Na njo iliachaka hapa natia ile MGL pale. Me leo Kabila ilikuwa na shaka ujisha Butembo. Mimi nakia mina fungula kama Butembo bashaka iujisha. Mimi nasema kama na mimi niko hapa chemini niafanya ni kutosha Butembo ku carte de Retombe juu ikuwe reserve basikuye kuiexploiter. Hakukuwa mtu alikuwa na yua na wicha vile kondani ashaujisha. Mimi nawaambia ifo niwaambie juu kama siseme kesho mtakasa mtahambe nguleka unabiokadasiri minie muba ulia eure hai. Mimi nakutanisha pale bashaka ujisha. Na munayua code minier nasema nini? Code minier iko yulu ya code foncier. Hata ukwenu kuna masertifika kwa papa watasema ukahimboko cha bene, watakuya tu wanakubomolesha, wanatafuta minere ndani. Butembo likwesha ujishiwa. Jua tulikuwa nasema mbele sasa kama wewe unaenda kule mimi nenda kule mimi nafumbula ke na mimi kumbe bashaka ujisha hapa. Na wicha ifo inatoka. Na wicha nayo iko deja inauziwa na societe nyingine moja. Bahati yetu ya Butembo hapa permia kinaisha na haya anza kia exploiter hapa Butembo. Na njo tuko napikana na kuambia president Tshisekedi paske aliniitikia kusema ni kweli liko mugine komersiale hamiwezi kaujishiwa. Tafadhali ibakie, ni wakongomani wa watapiaka nyumba yetu ndio watadesida kakuyua wanafanya nini. Mujue ile kama iko pale na Tshisekedi iko nafuatilia. Sasa muyue kama kupolitiki ukifanya kitu unalipaka cash. Wakati presida anapita hapa alisema tu hapa Butembo kitu chenye kusema fasi yote
alisema hivi, nyinyi aseme mkimupitisha siku ya 3 mkimuvote atafanya gratuite ku secondaire. Si alisema hivi? She tulimuuliza sasa itakuwa namuna gani? Hapa nyuma naye jana saliona hipapie inazunguruka akasema Mbindule, eske utasema na population? Mimi nitasema, waambie hivi, baambie kama tutaanzia pale, tutaanzia mu Butembo Beni gratuite ya secondaire. Ya pili, uambie nilisema maternite nilisema shakaanza fasi nyingine bure, kumbe Butembo haianzaka sana. Uliza wanasema balikamataka decision ikuwe kuma hopito, ikuwe kuma lupitali yenye banaitaka mo hôpital général, hôpital de référence. Sasa mimi nikasema Butembo hakuna hôpital de référence, bakaniambia bongo yako Mbindule, Butembo kuna kwa hôpital de référence. Mimi nasema mimi yu, bakanionesha contrat Matanda ni hôpital de référence. Anasema ambia watoto wa Butembo itarudia mu mikono ya serikali ya 100%. Hautagawanya hii foto, hautagawanya hii heratasi kule, unasema batakuachia maavantage. Anasema hivi, yeye ndo alidesidaka kusema, walisemaka watoto wa Butembo vita iko huku na Butembo kunapatikana ma universite kubwa kubwa. Anasema mimi ndio nilitikaka parce que iko ka violation ya loi de finance. Muyue kama ICG ba professeur ya ICG ni universite privée yenye mimi nilisomea kako. Leo Tshisekedi analipaka baalimu ya privé kule. Leo anabalipa me loi de finance nasema hawezi lipa kwa privé, tunapaswa lipa tu benye biko ku serikali. Papa, mtu anatusaidia siku ya Kabila mwenye mlikuwa unapigia pa mikono juu alisemaka mbo Mbindule alikuwa kaopoza, balienda kaomba Kabila huruma, juu Mbindule alivalishaka imbwa t-shirt ubie polo ya Kabila, hapa njoo akaenda kaniombea pardon. Ambo walienda kaniombea pardon, mimi nasema mimi siombaka pardon, mimi sikufanya kosa. Hakufanyaka kitu. Mulikuwa naye munafanya nini? Tulikuwa tunalipaka très cher ku ICG. Leo Tshisekedi anakukuia anasema basi kweli watu wanateseka, mimi nalipia wale, mimi nalipa kuile LPGL, mimi nalipa Lukanga. Papa, unagawanya hera taxi juu ya okay. Kesho sasa watasema wana retire kesho arera. Usilie mupolitike, sasa unajiangaje mupolitike uyuke kama utalipa cash benye unafanya. Me unayua hapa sasa tunasoutenir Tshisekedi, tunamusutenir apite asipopita tutakuwa naye. Inaomba na wao wenyewe unasoutenir kule apite asipopita ukuwe naye na ungoe makonsekansi. Ya kwanza sana sema sekondari itakuwa bure. Wazazi wote walifurahi sana juu tunateseka kuwalipia. Nerugwa abakana ali shokokosho shetu shotoka lehera kwa wanafunzi. Mutebana matema kwe. Manama tema si tunalipaka frais Minerva, tunalipaka zengine, tunalipaka zinda kuma coordination. Sekaya haikwe. Nesekaya mohebunda ya bandu kalangeresho, hebundi ya bili bimbangi ya besa sengula, heka tuli yako shofrangi tu beneno. Sachi
Tshisekedi anakuya kusema hapa kandida numero 20 isi mwabu wa mutene mchezo ne morero elio bane morera mbo omundu yu akashe lusaya omukati wokobono yebe tofati na njono na watu wanakamata maposition wanakamata huku mujue hivi sa unafika fasi amba ha babere tobwera ambo toto atakura fulani ali ababwera mubaka muhachi kuti awete enterechi abu entereyo nichi. Sasa wanasema mwingine nakuya timia entere yangu ni kupepe Tshisekedi atepepe ale muta hamutaripu na tutanza fanyile teste hapa kubeni na Lubero, tutangalia kama yatanzaka alia sawa nasema gratuite, tutasikia kama mwenye nanza alia mwanasema ati ha frangi nye wakuma alikuwa ananipatia hazifike tena mkoshi, tutangalia kama nanzo tanzaka alia wa kwanza kila siku. Ndoni baambie mina yoke batu wanasema bindu leo usiseme, basi usiseme, bananisikilia huruma. Hata mamangu vile nilitoka nasema kandi mitingi kumbe siwabuani, nasema ulizala sasa mimi nishakuwa wa peple mehele peple tu niambie chenye chiko mutakijua, tungoye uchaguzi ipite, shia wote tutangaliana hivi na uyue position yote yenye unakamata utalipa, ujue utalipa. Ni kweli wengine wanasema no, ifo kwenda ku retraite. Retraite haiko mpolitike tu retraite iko fasi yote, mukanisa namo muko retraite. Tukonda ku retraite na ba mukanisa bikonda pasiku ku retraite, tutapita kapa siku ile retraite. Sasa itaenea tutafika hapa. Tukisha watu mpolitisha maenda umpolitisha maenda retraite itakuwa ba kulikuwa watu mingi walikuwa retraite iko fasi yote. Sasa mimi napenda niwaambie kukitu ya mimi na yeye mlikuwa mkaingolelea ni kitu ya etat de siège. Est-ce que munapenda niseme? Munapenda niseme? Wangapi wanataka niseme? Ni watu wote. Etat de siège litoka wapi munayua? Hatujue mzee. Etat de siège wakati president alifika Beni akapitia Bunia, wakati alifika Bunia population ya Bunia ikasema haitakane na gouverneur wa kule juu kulikuwa kuko Kodeko. Wakasema wao wanataka watie soda kome gouverneur kule juu kwenye vilianzaka lwatulandera kulu hii. Sawa, katoka kule wakasema hakuna ingine formule kama haiko etat de siège. Sawa, litie etat de siège ku assemblée kulikuwa kadeba, niko na mavideo mie zangu jusi kiake semia tu kumi na semia kule kwa wanaume. Nikasema hivi, etat de siège munatia soda pana, munapatia soda uwezo ya kulipisha tax, munamupatia uwezo wa kulipisha tax apate dola mumufuko. Mina waambia vita haitaishaka kama munamupatia uwezo ya kulipisha franga. Bakaniambia mbindule tena, unaona unakatalaka vyote. Nikamwambia, nikawapatia mfano, nikamwambia si munasema gouverneur ule anaenda maliza vita Beni. Sasa maliza vita ule gouverneur soda kazi yake inaishi.
na iko naingiza franga mumufuko. Munawaza nani anenye itike? Wanasema maliza pale, tunakufanya gouverneur, unafurahi, unabana kupatia mafelicitation, unapita maonere zote uko nazo. Ukisha kuwa na ile maonere zote, sasa wanakuambia ukimaliza vita unatoka kwa gouverneur. Utasema nini? Utasema vita iendelee, ni baki kubu bana kufanya hapa maire de la ville. Esa basa ni bakalwa mulibu munawire omalangrauti aretende nakabunda kale mwasaho nero bashangura ambo evita wamarete nani evita ya maho mobu tembo iwa luaho itwe iraho bande une mundiliga kuri kuti nasani rikwe ribu yono nama betendera nero ambugwa nebuwe nani niende kare nisubyo mulibu ukendi butichu tu ngendi yanga kola hone na mulumako. Wakati niliwaambia vile, wengi wakaanza kurezone. Kidogo nikasikia wanasema watu wanaenda mkomisio Goma kwenda angalia etat de siege kunafanya nini. Mimi nakia stuka jina yangu tena mbindu ile natoka nje. Sawa, mimi naenda kule. Ufika kule misa mimi naenda kumisio, sasa mimi naenda na barua. Ngalo na kalange tui. Donc si chezake na wewe parce que naoka occasion pour nipiga masashi hapa sasa nakia kucontroller utafaa hivi. Sa tunafika Goma, ale gouverneur à la barre. Sasa pale mimi niko mbele huko pale. Mimi namuuliza unaingizaka franga ngapi ku recette locale? Munayo recette locale? Aba wote hiduke iba na shelo mekala be dejere ne kame hete o yabre kana farde yo hete. Ekala be olo frango olo bakai mayacho yikabia recette locale. Nikamuuliza sasa unaingizaka franga ngapi? Anashanje mulingala nta na inabra minyali. Ngapi? Anasema anaingizaka kumwezi $2,500,000 kumwezi moja. Unazitumikishaka namuna gani? Kwanza we uko wa Butembo, niko natengeneza balabala kutoka kusonase kupandia kumeri. Hivi na hivi ananiambia. Nilienda jenga kama biro mangina kama nini seme bo. Lakini watu bwa $2,500,000 abalumi ababa kana lubaba ne $2,500,000 ko mwisi kandi tuli muvita nama watu tusubi unyuma hake tukasubu unyuma ngabula yanje serufuli na yabekingilia senga hikwe tunaangalia mu rapport $300,000 par mois. Oya shamukombora senende muhulali na munamwesh naye atikombie ati $600,000 mwa raporo uwe tukasome vitabu vyako. Oya mugomboraka lueria kalu mama chondo mweria kahera matunguru uwe akimyesho foto naye abekingilia sengahe abekingilia sengahe naye tumasome raporo yiwe. Tutuyabeka le mamele buye nani naye kushabikira ati $600,000 ati $600,000 numurashi ati $2,500,000 okomwese netetab omusudama salabu ati $2,500,000 manake nesenga hikwe lero hano wangana labana haunya kulusha kwa lofranga mamba zongi sambongo wana yamabi yilu $10,000 nekano ta ilu $5,000 yen nero masala kubrate ngingira ye $2,500,000 manake ni $5,000,000 bo tutumaye ne $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 moins $600,000 égale combien?
Mana kwa malusha ikende via $1,900,000. Eyo helo mehikika lako. Okochela mwisi. Nero, eni asa hano, ha, bendo leo usiseme, tuko wa moya, politiku usiseme, me wenye wanalipaka ile franga ni wanani? Sini hii population? Nero, mini sikie wambia ke, ahelo mehikika loko chofranga shomo kare ha. Ambuisi inabuwa, wamabuwa turaba wama, hivi na hivi nasema mie, haiko vele, siyu kama, benye tulikoka naanza nabo hapa na tuko watoto hapa wamineri wa kutufundishaka, kudefinire politike. Biko hapa wawemba mnaweza kubauliza muba tatu wenaba ndio wambu ifo useme yote. Papo konikala ku $1,900,000. Jumbi nule nasema mutafute Yuda mwenye tamuua. Njoo ukiangalia wote wenyewe walinitoka hako pale. Wanaenda na wale watu walikuwa na produire 600,000 kwa mwezi olia 2,500,000. Kuko mtu yuko hapa takuropwe mwenyana alipaka ile franga ya kupiganisha Mbindule. Jume nasema kwa ile kufumbula ile secret. Batu mingi banabijua lakini banabinyamaziaka. Batu mingi banabijua me banabivicha. Juba nafaa nini? Wakasa olubwa ambesuke ndibua waote shofrange sho bakendi irasho manger neroba kukua maneno baniti hii population akoso kiona wote banakia nefata hapo kwa masunga mwa wote rebonda ene balinga babe aba wote ya mabunda manga haba bere mabunda tsemire suanga msunga kaenda na Mbindule busanini nesha ati oyu akendi akashewa mwatse wakananiri Mbindule uendake onana na mere mimi nitakia onana na mere na mchafu Butembo tishakuwa mchafu chakuwa yalala fasi yote ha Mbindule nomba wenda onana na mere mimi ndio onana naye na muna gani mchafu hapa tulipata na hapa sasa Tshisekedi alifika hapa tulikuwa tuko naangalia mchafu chialala kilikuwa hapa pembeni. Fika pale kunani kudeleglize. Fika kudeleglize kaundura kudeleglize. Utangalia yalala yapata hivi tunakomalia hapa. Tunazaliwa hapa tunakomalia hapa mpaka leo tuko hapa. Mie kwenye nilizaliwa mpaka nilijua Butembo ni Butembo. Sasa tulikuwa tunatoka hapa tuko nazunguruka kusoma kwa mabatima za ba Jorgandelis ba Vanevel ba ni tatu tunasoma kwa mabatima hapa na mugini ko propre mpaka ku 1990 tulikuwa naona mugini ko propre ma 2000 tulikuwa naona mugini ko propre leo mugini na geuka ya lala. Mnajua juu ya nini? Wanasemaka vile inomba maire de la ville anakuwa mtu wa mvile tu mwenye yo gizi vile na kuwaka. Ukienda kamata mtu na motosha chondo na kemfanya maire de la ville yana waza balabala inakuwa desert agricole atawaza ke balabala inakuwa na hayuko balabala ya mvile inakuwa mugudro inakuwa mobeto inakuwa kama nani na pave. Sasa unatosha mtu ziyu bandundu unamleta mere na yote omundu ende ukahati vitimu wabe ubwere hatabi wa usabi momboko nerona ini ebeko ta mutupe tu pale pembeni njoo unaona mugine yenyewe wako na taya 1960 na 1970 banasema Butembo iko Petit Bruxelles. Est-ce que leo iko tena Petit Bruxelles? Ya lala. Na vile ndio tulisema tuya president tia batu benye batarudisha Butembo kukua vile gizilikuwa kambele. Ni wewe tu. Njoo ndugu wapenzi, tuko naendea kumaliza. Juba ananiambia mumachoka.
Sawa, tuendelee. Ninayua watu, ukifika kwangu watu kwa watemwe, siku niko na audience kunakoka watu ngapi? Sa niko na audience mina recevoir akabatu 1000 personnes kusiku. Hakuna mwenye iko na batu benye mwenye na recevoir akabatu wapata hivi. Inakuwaka kwanza biko hapa biko batemwe 4h batu wanakuwa washafika kunyumba. Tunaanza na 5h15 tunamaliza na 17h15. Muwale batu bote, kitu ya kwanza banasema kazi. Shiwa baba hatuna kazi. Bamama banatufani, bamama leo njo wenye banakulishaka bababa. Haiko vile. Juu wababa hawana kazi, watoto wanamaliza masomo hawana kazi, na inakuwa shida kubwa Butembo. Mie nikasema nini? Hii iko shida yenye ifoni bebe kwa raisi, kwa president. Nikisha maliza kuandika, nikisha tia francais yangu pale, mimi napanda kupelekea kwa president. President kaniita kasema, Mbindule kuya hapa. Mimi nawaza unapenda deba eh? Ase Mbindule unasema kazi? Ndio. Ase sawa, tutapatia watoto wa Butembo kazi, lakini uende Butembo, uende utafute kazi yenye tunania patia watoto ya Butembo. Nikafika mwai mugine, nikaikala na banaume, tunarefleshire, tunaona tunakamata Butembo ya 1990 na 1980, ane 80 na 1990. Tunafumbula ke batu mwile njia Mutanga, kila asubuhi mulikuwa na yala batu na biko napitia kule. Balikuwa kanaenda wapi? Kumaizini. Tukasema nono, tuonane na haba watu ba maizine, kubauliza juu ya nini maizine hazitumikake tena, na ile maizine inaweza kuangaje kukamata batu ngapi. Nikatoka hapa nikapanda tout droit, nikapandia wapi? Nikapandia Butuhe Eilako. Nikakutanisha pale, nikaangalia maplantation ya chai, nikaangalia izini, nikabauliza jua nini izini yenu aiende. Aseme tunakosa franga, leta itusaidie juu izini endelee. Nikawauliza munaweza kuangaje batu ngapi? Bakibapatia pesa leta kiwasaidia. Bakaniambia kuko kama bloc industriel na bloc villageois, yote de bloc yote inaangajaka 4000 personnes. Nikaandika, munaomba franga, nikaandika. Nikatoka mina shuka mulima ya Bulindi, mina pita pale kuizini ile tunataka mo shiwa fruta za kutaya mo izini ya Mbanga. Mina kutanisha izini cafe, mina kutanisha pale, mina kutanisha izini cafe yenye nilikuwa na yuo. Nisio mumu nini angaje batu ngapi? Nikakuta mwenye ile izini akaniambia, hii mimi napenda nigeuze ikuwe izini ya kakao, meifo nipate pesa, na ile pesa inomba leta inanisaidia. Akaniambia vitu mingi. Tukisha toka mule akasema 300 personnes mwile izini. Tunatoka pale tunaingia muizine ingine kubwa pale, kuko nyumba mwa kubwa. Mingia mule muizine, ananionyesha izini natengeneza, iko izine professionnel, natengeneza savon ya kufula, savon ya kunawa, inatengeneza savon ya poudre, inatengeneza vile vile mafuta, hii mafuta ya table. Na ananiambia hivi, hii
izini kimarshe, hii izini kitumika inaweza kukongira sehemu mkwano ya Uganda. Tunaomba nini? Tunaomba fond de roulement. Unani angaje batu ngapi? Ananiambia 700 na liste hii. Tukaenda kwa maizini ya Matela, tukaenda kwa maizini Cafe, tukaenda fika kwa izini ya Kobeki. Munayoa Kobeki? Tunafika kwa Kobeki. Combien? Wananiambia 1200 personnes. Tulienda kote wanakia nipatia total Butembo. Batupata fond de roulement. Bata engagé 17 000 travailleurs. Nikasema avec 17 000 chômage ninaisha Butembo. Wamama tena habata tonea sheba baba. Tukaanza sema tubebe Tshisekedi. Wakati tulifikisha kwa president akasema Mbindule kule kunakuwa izini ya Coca-Cola. Mimi nasema ndio. Ni ya societe gani? Ni sasa ya societe ni ya mtu huyu mumoya. Kisha miaka 3 mimi nakuya, mimi nasema mimi natoka tena Butembo, meme probleme president, hakuna ta izine moya kuzenye nilioneshaka yenye ishaanza tumika. Akaniambia Mbindule, unapenda ni kwenda dictateur? Mimi nawapatia ministere ya industrie. Mimi nawapatia ministeri ya industrie. Njo titele ya fond de promotion industrielle yenye inakuwa na franga mamio na mamio. Mukata loka. Eri souviens ka izine ka yima. Sasa unakia niambia mie tena niende nitafutie wale watoto pa Butembo nini? Niende nibatafutie nini? Tena niende nibatafutie kazi na nisha papatia vyote. Fond de promotion industrielle FPI banaipatia sasa mtu mwenye kuna boutique hii moya, mwenye anatumikaka yeye na bibi yake na mtoto, wanampatia 1 million. Oliva ipatie mwenye ile 1 million ende ipatia Kobeki. Juko Beki ifere roule itembeze ile izine, iangaje 1200 personnes chez wote tukule kule franga. Sasa unazipatia mtu mmoja na ule mtu mmoja unampatia yo, unampatia na signé d'ailleurs, unampatia 1 million na signé pour 700, unakula commission ya 300,000 na tarudisha avec intérêt. Maintenant unasema kuna saidia population. Na wale wenye wanakamata ile franga FPI hapo, adui wao wa kwanza ni Mbindule. Mimi nasema wanakamata pesa na hawastahili kuzikamata. Mimi na yeye iko nanifuata mumoya. Tuko karibu naye hapa mwenye alikamata ile pesa. Na anatosha, unajua sasa ule mtu anafanya nini? Anatosha $7,000 anaipatia maadui wa Mbindule, mwende muatake mpasule sima kuna foto Mbindule na pasuka hapa. Mwenye iko na watu miko hapa karibu. Iko na franga FPI. Jua na yua kama Mbindule akipita tu iko na kuya kwa aferi ya FPI. Akisha pita itakuwa aferi ya FPI mukande bohwa. Mundoke ndio mumulichi. Parce que iko fond de promotion industrielle. Haiko fond de promotion de boutique. Na ile franga ni juu isaidie population kupata kazi, ndio na leta inaitia pale. Sasa wewe unekamata, unawaza kujiatake na Mbindule kupapatia $7,000, alipana $7,000, niko na monta yote. Juu ya kwenda kupikanisha Mbindule unawaza itafanya nini? Hii population yote ifo ipate kazi, ndio susi ya Mbindule. Niko numero hapa, kazi. Ndio, unaona na mamete na vile unatafuta tu kazi. Donc, tutafatana na wale watu. Kama kunasikia wanatesa watu, haiko wanasema Tshisekedi haiko natesa mtu.
Mwenye unatesa mtu ni ule mwenye unapana, unasema unaanza favoriser watu wapate ile franga, olio ipatie ile maizine watu watumike. Unayoba kipatia izini ya Kobeki, ati ile franga ipotee. Na kuko 1200 personnes. L'État haita itike ile 1200 personnes yende ya chômage juu bafunge industrie. Batafanya mwaye yote tu ile industrie iendelee juu ile 1200 personnes isipoteze. President Tshisekedi shakamaliza yake. Anabapatia ministere 4. Munenia uliza matunda ya ile ma ministere. Hakuna kitu. Chia lichi. Saba tabanyanganya asho. Kani abandu batukerere rambo haba matro. Haba watu lishako ministeri liko nafanya. Kuna uza drapeau a parti Kuna uza drapeau. Shie hii pesa tuweke na drapeau mingi, mkiangalia hapa tuna keleke drapeau. Cha tuweke na za mingi. Ni kuuza madrapeau ni kufanya nini? Drapeau ni sie tu. Wanapatia ministeri 4. Hatu ya pataka ministeri 4 depuis indépendance. Résultat 0. Sata batosha kani abandu batukererera mboha anatuone. Twende kumaliza mbele, nimalize mbele niseme neno ya mwisho. Tulipresentia pa batu, nilibaonesha shiko generation ingine ya politike. Tunaanza vitu byengine, tunaanza vitu hatuko mabitu ya watu ya wanajiita balide. Me unamwona ini asini ya buwango mochesomo ni ya buiwene. Hakuna bengine benye anapenda haone mwingine politisye. Nilikuwa nasia alikuwa na haya bado na haya fika. Wananiambia ameshuka hapa kidogo. Ni Ibere Shaitera naye tulikuwa naye hapa. Ni sasa kuya atawaelezea na atajipresenter saa wengine. Shia tuko mwile politiki ya zamani, tunaforme ekipe ya Matata, ekipe ya nguvu avec force. Ile ekipe mutaona itageuza vitu. Haiko pururie, haiko bure. Munaona benye balifaka pa maopposition ya nguvu bawemba banaonekana. Haiko ya buru. Kiangalia bale wote tulibapresente hapa ni makushe zote. Ulisikia bengine ni unasikia ba Javier Mauta, unasikia ba Matata, unasikia ba Moize, unasikia ba Isa, unasikia ba Bongilo, unasikia ni Erasme Bongilo. Haiko ba Bongilo wa pamba pamba, iko Erasme Bongilo. Unasikia tunaleta ba Kangiti, unasikia tunaleta ba Chikopo matokeo. Unasikia donc ni generation ya moto. Hakuna kurudia nyuma. Tumeona watu wametuchezea sana. Il faut bataka de pointe, il faut bataka benye bataweza kuingiza bi. Watu wanasema badepite wanaenda hamuseme kama mnafanya nini. Kazi ya depute ni kwenda kontrole gouvernement. Mie kwa ile kazi hakuna mwenye ananiasema juu nilikuwa wa kwanza kuangusha ministre wa ekonomi. Nilikuwa wa kwanza kutosha ministre toka independence paka leo. Hakuna mwingine depute mwenye shaka angusha ministre. Niko wa kwanza na hakuna saa ingine kutapatikana bengine kufata. Sasa mimi
mwanale parlementaire niko wa kwanza mwenye alipita huko nasema Mbindule eski kuna nafanya kazi. Fika Kinshasa utaniangalia. Mimi nafanya motion, mimi nafanya makesho, mimi nafanya contrôle parlementaire, hakuna konkira. Lakini tulitosha ministre ya ekonomi. Shie tukawaza mwenye atakuwa mtu wa nguvu. Ibo mama yapo na drive bure. Bure yo mosombe. Ikase verika kebira mukaliwe hiyo. Donge bure. Na kama hawamotoshi, tumeambia rais, kama hawaangushe bure ile, kama hawaiangushe, nikipita tu niko na ikidikada. Niko na ikidikada mwasambule moshi ya pili. Paski hawezi angusha kutosha mwenyewe alikuwa naiba Mackenzie milioni manini. Tena unaenda rudisha huwa vile. Hapa tuko ba commerçant. Kwenye anisha india pale nini nimeshanje? Nini imeshanje? Hakuna kitu yenye imeshanje. Sasa wanatia ule ministre. Tuko hapa kwa ekonomi kama haiko tu kuuzia ba kandidate foto. Jo hatutamwacha. Hatutamwacha kama abamutoshi kuko bantu bebanine kwa ba ministre. Kwa wale ba ministre ba mama ekonomi ba wemba biko hapa. Tulikuwa bezi fanya ile makazi na tunayua. Unayua hapa mkumbuke toutes les taxes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Munakumbuka ile epoque? Munakumbuka ile pangarte? Make il faut que batu bebanini changer ekonomi hapa. Munayua wawemba no? Yenjo alikuwa kwanza pa kutuletea kitu ya alimentation. Hamuyui, yenjo alikuwa kwanza kutuonesha kitu mtu anataka uza kitu. Biko hapa bania kwa ba no hapa Kambali. Banania kwa ba president ya ekonomi. Tuko na batu bebanini kwa ba gouverneur hapa. Mulisikia kuna kwa bengine ba Mauta, mulisikia ba Moise, wanapaswa kwa ba ministre, wanapaswa kwa ba nini tushanje. Leo uko naona banafanya nini? Leo maekipe zetu za Butembo hapa zinateseka hivi. Hakuna tena football. Butembo ilikuwa ville commercial, mais ilikuwa aussi ville sportive. Leo angalia bajwere yetu na muna biko nateseka Goma. Hatuna stade. Sisi tulibebaka kupe hapa. Gouvernement isemaka nini? Itatutilia stade. Ile franga ilikuliwaka. Na ancien ministre leo tulikuwa namufata, leo anaingia naye kwa opposition. Leo ukiangalia maekipe zote hapa zinaanguka. Juu ya nini? Il faut tugue mara hiyo batoto wa Butembo, il faut tupate hata ministre ya sport provincial. Jusho kona kuwa inakuwa saa tulijilogaka kukua watu wa Butembo. Tulijilogaka kukua watu wa Butembo pasi ya kuta top. Bote tu inakuwa ka territoire. Ni sasa tunapenda kupatikane batu vile benye banaweza kuendelesha sport hata hapa Butembo. Uchumi tuko wa commerçant mu republique muzima, hakuna wa commerçant sashi hapa. Tafadhali il faut tupate mwenye anaweza kutusemea kuanzia ku province mpaka Kinshasa. Na njuli hata tunakia ba presenter hapa batu. Batoto wa